Alright guys, no? So ayan, good evening. So ayan, manuyo tayo guys ng figurite guys, no? Yung palaka. Ayan, so kasama natin si Luklok. Ayan. Tsaka si Babal. Ayan. Tsaka yung cameraman natin guys, nandun sa suga. Hindi makita. Ayan guys, oh. So ayan, so stay tuned in guys, no? Sana makarami tayo guys at mukbang guys, no? Mukbang tayo ng adobo na figurite. Ayan. So, tara, sabayan nyo kami guys. Let's go! Let's go! Tara! Guys, oh. One down guys, one down. One down. Yan, one down. May pay kaluklok guys. Andun. Okay, one down na, one down. Figurite guys. Figurite, dili kong kuhan, bullfrog. Figurite ka. Alright. Alright. Two down guys, two down. 3. Three down na, three. Ayan. Okay na to. Guys, tinakuha ni Lukluk. Saka doon si Babal guys, oh. Ang bal, kuha bal? Ha? Kalukluk. Ito guys, kalukluk guys. Namuklok. Yan. May bullfrog yung malok. Atulok, atulok. Ito guys, ito guys. Ito. Takop. Yan. Guys. Yan. Wala pa guys. Guys, oh, malaking figurite guys. Malaking palaka. Yan, dami na ko yung kaluk-luk guys, oh. Yan, may bullfrog guys, oh. Yan, kababal. Yan. Ito akin guys, oh. Isa. Isa lang guys. Ay naku. Doon si Dian guys, oh. Doon. Yan. Sana guys, marami pa. Ato, to, bullfrog, oh. Ato, to. Ato, to. Liputin ko dito. Hihilipitin. Bal, isa pal, sapal. Dano. Atrap nan, waya naman. Asa trapal. Atrapalo ato. Ato di lahira. Ato balo, balo. Ato to, at sa kwan. Sa may ha? Di usab? Guys, oh, marami dito guys. Bullfrog kasi, bro. Gumot lang guys. Ito guys, pako guys, oh. Gulay. Sarap to guys, oh. Pako. Yan. Guys, oh. Sayang guys, ang daming bullfrog guys. Sayang, hindi naabot ni Babal guys. Doon tayo kaluklok, kasi pawa. Hoy! Ha? Hindi na kita. Haman. Babal kita sa bus. Kita yung bal? Ha? Figurite bal? Kuha bal, kuha. Kuha. Iyon. Guys. Kuha tayo guys. Nice one, bal. Malaki, malaki. Yun, oh, malaki. May. Ha? Oo na. Nagkaunan, kon. Wati. Ayan. Wati. Kaluklok ka? Ano na? Halik, boss. Ha? Hay na. Iskabok rasab. Ala, ala, ala. Pakita la. Ala, pakita. Ligbus. Ano ito eh? Ligbus. Ala. Di pa makaligbus man. Ba, di pa mukha na. Mga dili ko ligbus ini. Ba, dili. Dili pa. Dili na ko ligbus. Sugat ba ini? Dili. Dili. Dagko. Sugat ba ini? Yan guys, oh. Kala ni Luklok guys, ligbus. Dito ligbus guys. Yung tawag to sugat baha guys sa amin. Yan. Pag kumain ka dito guys, nako, kukulo yung tiyan mo. Yan, oh. Tara. Aware kayo nito guys, oh. Baka makakita kayo. Yan, oh. Tinatawag sa amin to guys, sugat baha guys. Yan. Ha? Doon? Ay, daming bullfrog dito guys. Arang bullfrog ba? Ha? Lumik raw. May ito din mulok samurai?
Yung samurai lukluk. Samurai. Hidain dire. Tara guys, wala na guys. Baba tayo guys, baba. Yun. Opya. Lagnot yan guys, lagnot. Pati sagbot. Yan guys. Figurite. Layan, kita. Yan, figurite guys. Yan, lagnot-lagnot ang sagbot guys. Yan, tara. Tara, sunod na. Punta kami guys sa may suba guys. Kasi wala na kaming masuyan dito guys. Puro na damo-damo. Doon naman guys, kaluklok guys. Yan, yung piktaw. Ha? Ito ro. Ha? Layom? Asar kan? Layom mo sa. Lalim yung tubig guys. Sayang, may bullfrog doon guys. Ambal. Gurit. Yun guys, dito na tayo sa malapit na tayo sa suba. Yun, may gurit ni Babal. Yan guys, so baha ngayon guys. Lo, wabi. Guys, so baha. Yan yung tubig. Wabi, baha. Nootro ba sa suba diri oh? Dako man. Pero kakano na ini kon naglubog. Sige na. Di ganing ni mamingwit na. Hawda ni una kon. Pamingwit na hawda ni na kon ba? Oh. Dini pwede ni pamingwitan dinhi. Ni pintada na kalisod dinhi. Binagi na ba diri. Sa una di dun pawin pakusog. Ito di doon nagsugat na dun tubig di doon, sugat na. Gikan sa kalapukan. Ini sa karakan men eh, oh. Oh, grabe. Ya na guys. Di dun makuto ba to sa una mo? Di dun. Pintada ni nakwan. Tilapia na susunod. Oh? Oh, ini din eh. Balura ni bingiton din eh. Ha? Ikan sa bukid? Kaning ni iya ka maghimo ng bingwit ni Zo. Bingwit ni Zo ni. Ari sa kuan don sa suyig-suyig mo ini at sa ubos. Pintada ni kalisod din eh. Ano yan? Lapos ka oh. Yan guys, malaki na ng pagbago yung suba diri guys. Sa amin sa Krakan guys. Oh. Ayun. Nabal. Pigurits. Ay kaluoy laman sa nizog no? Dire agihan? Guys yung lubi. Yan. No. Ito di doon. Pwede ba Ito. magigo kayo no? Tawan ra. Oh, di doon. Pag layom. Guys, abot na kami suba. Abot na kami sa Krakan. Yan si Lukluk. Ini, oh nay, kung pa may ni Karazaw, suyog pa man. Lo, naabot na mo ba ni kuan diri? Kahoy. Grabe na paglapad. Iya, Henry Bal. Yan naman kaswito. Ha? Ha? Bulrag, guys. Ina silang base mo piktas tubig. Haman. Sige. Nga sira, basi mo konsult. Nadto na. Duha. Ha? Tuwa sa boss? Dre ko ano. Yan guys, yung si Lukluk sa gilid. Tako na ba guys? Ulam. Guys, ulam na guys. Yan, ulam. Malaki. Yan guys, malaki na guys oh. Malaki. Masa ni pa?
Tig cameraman ako ngayon guys. Ito yung huli ko. Isa. Yung cameraman kasi si Dian nanuhuli din. Doon si Dian. Alright guys, no? So, abot na kami guys. Hindi ako kuha guys, no? Medyo gamay ra. No? Konti-konti lang yung kaluklok guys, oh. Yun! Naggilo-gilo. Yan guys, yung mga bullfrog guys, oh. Yan. Biluklok. Hustler na, hustler. Ha? Oh, Bill. Yung kababal. Ara yung kababal. Yan, oh. Halos figurit. Yan. Imo yan. The buoyers. Pareha kami guys. The buoyers. Pero may bullfrog. Yan. So, kainan na guys. Kainan na. Kainan na. Kainan na. Kainan na. Tara, tara, tara. Ang klama to din ng hinog na kuha pang iya mga putos. Guys, kainan na guys. Yan. Kainan na, kainan na. Kain guys, kain. So, kain na tayo, kain. Ano ba? Ngay? Dungin, uli ma'am. Tapos, oh. Tapos yun. Ha? Dong. Hindi na. Hindi. Ha? Dasili. Kaya katawa ko sa duha ka buok. Sabaw, sabaw. Shut down. Shut down, shut down. Shut out kang shut out. Interview ako. Shut down. Look. Kub, kub. Kub, kubal, kub, kub. Kub, kub, loy. Pati si Loloy, oh. Kub, kub yun.